could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, but don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and
sing the chorus. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, may your presence, oh Jesus, may your spirit saturate this place, oh God. May you fill us with your presence. May you fill us with your presence. Truly, oh God, we come into your presence, oh Father God. Nothing, oh Father God, except a heart singing hallelujah. This day, oh Jesus, we lift up your name. We praise you, oh Father God. Truly, you deserve the highest place. You deserve the highest place, oh God. And there's nothing we can do but to worship you, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Truly, oh Father God, you've been so faithful and good to us. You've been faithful and good to us, no matter what the seasons and what situation we're going through. And to those, oh Father God, who came here today, who are feeling down, who are feeling depressed, I declare healing in the name of Jesus. I declare freedom from the grasp of depression in the name of Jesus. Oh Lord, may you display your glory today, oh Father God. Display your glory, oh Jesus, through these songs and through the words, oh Father God, that we may receive today, oh Lord. Lord, we ask for your anointing, oh Father God. May you anoint, oh Lord, the one who will lead our praise and worship, oh Father God, and your servant who will give your word for today. Lord, may you prepare our hearts, oh Father God, that we may receive your words, that it will be planted, oh Father God, in our hearts. Lord, we thank you, oh Father God, we thank you. Lord, may you be with us today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. So, tatakit mapantayo iti next part iti service tayo, which is the testimony mapagundawayan iti dua or talo. Ket I will be agtawag ti maysa. Kasi this week ni-release iti list iti board passer iti criminology. So ada iti maysa ngayang people nga pimasa iti board exam namin ay call Jotam Dulnoan. Congratulations, by the way. Sound. Isublik ti dayakin panagyaman ti Apo. Makapanervyos magsauti sa ango. Di ka mo ti pang rugyak ti istorya. Almost a year nga ako, nga preparation and also hanap preparado. Akalatan. Agrogay mat siguro ti schooling, ti sulamuti ko. Schooling na riknak nga very smooth nag-graduate ak ako, kaslawan lang. At tamariknak mo nga ko. Although aji course nga nag-graduate ko, so hanga ti dream course ko. Last choice ba or ka hangko mga kinayat ngem sumutin palubos ti Apo. Impalubos na nag-graduate nga smooth tapos ka
Aji trials kin ko lang kin problema ti through schooling awan dagi jay. Awan dagi jay ta kamot ta dati apo kanayon. So nga hangkotan danagan dagi jay. Tapos ti review ay after graduation the last year August 16 graduation me and then review me agad-agad August 31 nag-start. From ijay nga moment awan ti rest so nga di ka banat nga dagos ti review and then ti schedule ti review mi gamin ket weekends, Saturday and Sunday. So nga from the moment ijay August 31 ingga na December, ay ingga na February 5 and 6, 7 gamin ka, the board exam, the last month. So, almost 5 months nga awan ti simba, hana nakasimsimba. Ay, almost 6 months. Tapos, ayun. So nga di, kanahin nga ta kami di school ti weekends, weekdays lang ikit ko. Kasi lang mo ti ko. Ngayon di, pero may iliw ko di, around December, pero may iliw ko mamakasimsimba, biro kiklat ti simbaan. Tanasanayak mo't nga ka, di makil nga every Sunday, tugtugod na kami ni mama. Adyan mo't ti, panagyaman ko, naikanak ti ina, nga nangisuro-suro ti spiritual nga life ko. Tapos, takil nga testimony ng, i-focus tayo lang, ka. Adyan pagkapasa. Tapos ajay, permiti iliw ko, yung kararag ko, dati in-house nga napangkamit ibagyo eh. Yung kararag ko ti grupo, nga, alis ko mga kagrupo kat parehas nga dayaw ti apo, nga so ajay. So nga di, nag-enroll ak di may sa grupo ti lamot, may katak di school, di ba yung bong GPLT. So nga di ko ani, di manin kami bagyo, 20 days nga, bali 20 days nga awan cellphone mi jay eh. Gananal pas ti exam, so nga primitive life kami jay. So nga, might may lang kasi gamti impact ti awan cellphone na. So nga di nakita nga, apo, tas la sa awang garis mag cellphone din pas board exam eh. Talaga ano awan ti cellphone, sinangon kami agtitinong tong eh. Kasi gayam ti ko impact na, so nga nabawasan di nalpas board, nabawasan ti cellphone ko. And then, in paimot ti apo nga grupo, awan ti pastor, kin strangers, ta sakti barbaro jay, dati dadu mga kamamok lang, ngim di ko first night pay lang, ay second night, iji nga ako talaga, dati nagayab, bigla ka, ay, bigla limabas lang isang, ay kahit no, kahit yung dati fellowship di nga to, umay kayo rata, nagsimplean lang nga word, kagtatambay kami lang jiruwak, nagsimpleng invitation, ngayon di ko, napang kami amin, so di bisin kumut idjay, napang kami nga talaga amin, tas almost every other day dati kasjay. So nga, mayat di intid di apo nga grupo ta, haan lang pumasa ti board exam, kundi itultuloy ti dayaw kinyana. So nalang mo ti pangtitan tayo, lang mo ti biyag tayo, awang lang patinggaan na. So nga di ko, ajay may isang prayer granted nga tagos di before pa board exam. Ajay, so nga tinting, pero may pasalamot ko, youth leaders piman nga ko, nga nagtaktak der piman, although busy kami ag-review. Ada dati ti oras lang ako, mang paiti sa saudi apo, piman nga sa ganaam da. Ken as one, strangers kami garod nga ko, hang kami ginam mo kami lang di unig. Iso nga di ko, pero may nagdaydayaw, may testimony amin, kasi mga hang kami ginam mo mostly, nagmamay sa kami ti panagdaydayaw eh. So adi ti kararag ko. And also, adapi man nagdi handala una ang mamuti apo ket nagtestimony dat mo agtakder damo piman amin. So nga permiti paspasalamat damet lang kay nasurusuruan dati may isang kanta. Karo di may isa nasurusuruan ti kanta Goodness of God kay nagtestimony piyan takder na piman kay inulit mi agkan kanta. Adi first nga prayer granted adagos kinyak. And then here comes the board exam. Ti pagtakaak awan nervyos ko. Mostly dito daddo magit nervyos da, agsangit da, ngimsak agit. Sala awan lang ay. So questionnaire malabagi tawak ba? So di ko ani. Awan nervyos ko pati di ka. More on prayers lang talaga ti baon.
makapanervyos pa tag sa sa ako kaysa nag-board exam ko. Sa aji mat. Ngem siguro di baon ko nga talaga di mostly 5 months man lang and 6 months nga preparation kit ko. Puro prayers nga talaga. Ta uri kinalaing ti tao no one day mabaling nga malipatam ata eh. So through prayers ajay ket sumat ket nagbunga mat. And also second ajay dinumwar ti result di Friday. Dinumwar man ti result kasalawan lang man ti reaction ko eh. Ngem di ka, di nagurugitikan ta, in awat ko ti apo, nariknak ti ka, emotion. Sakla narikta ti emotion sa bari nga talaga, no. No apo ti nagtrabahon. So, ajay, na-confirm ko mga tao aklat ta. And also, prayer request ko di ka, ay nagti may sa kararag ko, ajay may sa kadwa nga pang 5th take nan, ti board exam. Ti criminology licensure gamin. Was nga bagsak ka ti 5 takes kit pa kailangan ti refresher course. And refresher course is iilan lang yung sa criminology. Nagninapay. Dati may sa kadwami nga kasday nga pang 5th take nan. Ajay may sa karkarara ko kin may sa kadwami mat lang nga pang 3rd take na. Yung kararaga man lang isuda, yung karkarara ko Lord. Ay kajay. Nagbunga pi man amin, kaya pimasada amin. So nga ka. Saksamot di sorteda ah. Nakisali akin yada. So might lang kina reminder mat lang tibiyag nga ka. Ajay at least nga nagkararag lang talaga, karakararag. And also ajay lang siguro na. And then ajay result at least nga pimasa nagbunga ti sakripisyo. Kaya dumawat natin ti karkararag ta. First step lang magkidati ti career ko. So nga, di ka mo ti next application siguro ng ti trabaho. Kararaglata. Adyo lang ti amin ti bagak tapos iyawat ko ti apo ti amin. We praise Jesus, iti inaramid ni Apo Diyos, iti biyag mo Jotang. So, young people, learn from Him, be with the right people. Surround yourself, mga tao na maglalapit sa inyo sa Panginoon. So, at dapay ti ag-testimony ni Ate Rose. Ay, tapos may sapay. Imbag nga agsapa tayo aming kakabsat. Giyamanak mo ti Apo, tadi last Sunday, awang kami kaya ni Pastor Brighta. Nagawid kami jay Pangasinan. Tatiga po na, adi may isang kabsat ni mother ko ket natay. Ketata, gaputa awan ti paraangan da, indawat na kano nga sakbeng nga matay manang, ti dawat na, dito kano paraangan nyo nga lamayan ti kunana. Ket agyamanak ti Apo ta sinabot na amin ti kasapulan. Ta agpaiso kakabsat nga ti matay gayam nanginamot lang. So nga dagijay adda naalan ng St. Peter Insurance na siya at kakabsat. Talaga nga dakkel ti tulong na ajay. Tani mother, amin nga anak na, inyalaan na nga talaga. Katipagyamanak, nasabot ti amin nga kasapulan, daytoy nga antimi ket nakurapay ti panagbiagda. Ta idi hospital da, ta siyam ti anak na nga rod, tapos iso nga kas na squatter yayan dawan ti space, ti dalan lang ti tao ti mabalin, ayan ti paraangan damutten. Ket idisakbay nga matay, ala, napanda kanya ni mother, ta iso ni mother ko gamin ti panganay da. Ket no dati kasapulan da, ni mother ko amin ti asik ganda nga talaga. Ket rabi ka no, may dagibalay, tinuktukan da ni mother. Ante, ni nanay mi, apay yan niya napasamak, hospital mi, niya masapulyo.
kwarta ko na dagos. Kadi ko, parbangon na, ni nakita matan, nakapos dati kandila, ni ala natay sa antikon, gunak, agpaiso. Kat di may isa nga anak ni Perla, no mamuyo jaglalako ti maisdita, na ikamang, inasawat ti may isa nga kasinsin ko, anak di natay. Kat isuna ti agtaw-tawag kanyak. Kat kunana, ultimo igatang tibado, ingana agpili ti lungon, ingana pagtabunan na siya amin ti tinawagan da. Ala kasi sa panagkita da kanya na ba nangak sa kakabsat. Kukunak kanya da, ala awam mat ti paginkamak, kunak kanya da. Ala niya ti panagkita dan sa kanyak mayaman aksa kunak ni amin matan. Siya amin ti kwan, kakunanan pa yung may isang kasinsin ko, niya ti pagkurangan akikwa. Nainayunam to, kunana ay agor kayo, kunamat. Ibagak pa yung matdagi kakabsat ko, kunano niya may tulong da, kunak. Gamin, at gamin ti insurance na inalami, dito'y nga to ti Ladsadeco, separate daji nga kwa, insurance, iti ngay member ti Ladsadeco, kat at daji nga to, 500 per year, ti bayad na. Kat na antin, ay yalaan min 2 years kun nga, binaybayadan. Kat kuna kanyada, aji insurance, hanyo namnamaen nga, numaalak, itid ko kanyayo kunak. Siyempre, sukat ti gastos di jay. Katata, nakaprocess pa lang. Tapos, kasi kunak pa'y, may sabi nga pagyamanak ni lakay ko unay ta. Generous isuna. That time nga, yalaan taman ti insurance dagi kakabsat ni mama kunakta. The mother upat da nga kakabsat. Katata. Ti ko na idimbagak ng yalaan taman ti insurance da. Tangamin no da pasamak da. Da kamimot lang ti pagkamangan da kunak. Kat kuna nga da kusuan ana siya at kuna nga dagos ti sumbat na. So nakaduwa nga tawen nga hinulhulugan mi aji kat yearly lang kit di aji no kaya mo irinyom no kaya mo madim. Isardeng mo kasi lang day chay. So nalagan lang kakabsat. 500 pesos. Kat no, kaya yung madamag no manuji maklaim. Yung kayo ginquire kay ni Madam Sophia. Ni Madam Sophia chay. Nga to tilad sa deko. Kat daji unay ti pagyamanak. Sinabot amin ti apo. Takas lang or arigak. Ni Manang. Kan kasla siyak lang talaga ti naggastos, talagang awan ti pamayanda kakabsat, narigat ti biyagda nga talaga. Kat dati nga antik nga talaga, sakbay nga, dinaudi gamin, di December gamin na ospital, hindi niya alam na high blood na pala siya. That time nga nagpa-check up, mataas na ang kolesterol, ayun, may diabetes na siya, hypertension, tapos CT scan na. Dati duwan nga urat nga babasit nga barado. Hamag ninyad bay si doktor nga operation ko na. Ang gana nga hanga makapagnan, marigatan nga tumakder. Nga dinaudi nga nakitak edi January, sakbay kami nga agsubli, makatungtong pay, makasao. Kat ko na kanya na dinaudi nga sao nga naibagak kanya na auntie. Agkarkararag ka ti apo, kunak. Kati sumbat na, kuna na. Kat ikarkararag na mata, ajayan ginaudi nga nanggag ko. Nga sa unan, kat hangko nga indalan isunan ti akararag nga awatan na ni Apo Diyos tamok nga inawat na idin pinatinan ta mapanmat ti church, no daduma, pan makigimong, no daduma, pan makimisa, o amo yulatan. so nga kunak, amo na ti Apo, ta damat ti pastor ka no nga mapan, nagbibisita kanya na, kasyay. So kunak, inawat na ni Apo daytoy, katadatal na tiriknak, anan nga imbaybayag isapering ni auntie. Ta idi man no lang nga weeks kat nagkisiwan ngay. Talagan nga stroken. Kat hanga makasaon. Kagatan na gibibig na, dardara ka nun. So nga,
ang nga pinabayagan ni Apo dahil nga suffering nan, inalanan, inikan nan, tina na. Kat may sapay nga pagyaman, mga dapat ti may isang uncle mi manan, nga agsakit. Kasadiri na nadagsan ngayon, no? Ang kung ay dalan ti kararag. Katatta ako nak uncle. Nag one-on-one kami, uncle. Sino nga'y mati, Apo Diyos mo, kunak. Kati sumba namad. Ni Kristo kunak namad. Kadi kuan, uncle, agkararagtaman kunak. Awatem ni Apo, nga manubot kan mangisalakan mo, kunak. Tanong nyaman ti pasamak ti biyag mo. Amom nga dakang to di paraiso na, kunak, kunak namad. Taday nga uncle ko, isunat ti umon na nga nagpa-reserve, hindi ko maparaangan. Kunana. Ito nung mataya, kunana. Itaak to, nagigarahi tilugan mi, paggargarahan tilugan, nagawawid kami. Itaak to, ang ako paglamayan, kunana. Ay gawid ka, jibalay mo, kunak. Yung kasi malang jibalay na, awan ti space na. Kwarto lang nga bastit, adya yan. Isunat yung muna ko mga nagpa-reserve ni. Inununaan mo tan adingan na. Adyan, iso dahi ni Antimi. Kat dahi kakabsat, amok nga tibiyag tayo tilubong, ababalang. So nga ako nak, aji kaya na uncle ko, siguro, natal na tipusok tayo jak amo, baka no. Agawid ak nga no, hangko nga madano nun. Kat hangko nga na i-share ni Apo kanya na, kat baka pagbabaywak ko sayang ko nakto ko mga magyaman ak ti Apo ta, naibkas ko day jay, taamok nga ko na naman, madantok pa'y baknang, ano, awan ti Apo na, apan to malemper, no, amo na matibagbaga na, abs. Tama, iso nga, kung na angkal amumot gayam, kung na, iso nga ko na, kidam ka ti matam, panpanunot kan, Apo, pakawanan nak ti basol ko, Apo, isalakan nak ajayan ti kararang mon. Kasi iso na kat adat ti TV na, nakayatan ti agpaagas, kat iji matlang likodan ti balay min ti paggiginan na. So nga halos amin dagiti nga kakabsat ni Mama no dati pasamak na ni Mama amin ti pagkamangan da. Iso nga daji garod nga inyalaan mi amin sudan ti insurance da. Tanong kis nga da pasamak da. At least at dati sukat ti gastos. Katagyaman nak ti Apo, tanay bag isuna unay. Dito'y gamin ayan tayo ipugaw. Kasla tinang pangina lang dito'y katkwa, di baboy niya. Ay agparti ti baboy ti inaldaw ana. Katkunak no pampanunutek na anti kasi ni anti mga 13 days nga na iburol, wen. Nilamayan kasi. Ada pamati dagiti nga kakasinsin. Nga Jimenez, kung nakadakan, nipunpun mo ti March 1 ka no. Malas, kung nada. Ay kung na, no malas, kat church, kat no wedding anniversary me, kung na mat. Kat no malas yung March 1, apingita naggasat kami mat, kung na, kayang angaw, ngamga po yung pamati da, syempre respect din natin sila. Kung ni Mother, by amlatan, basta gawid kay latan, makamuka minton, mangipunpun. Tapos ti Monday, madimanan ka nun. Tuesday, madimanan ka nun. Iso nga Wednesday, da nga impunpun. At ko na, ano ipugaw lang ato, 13 days. Every night nga da baboy, ay awanan. So nga, giyaman ti Apo kakabsat. Tauray pa pa nagbiyahe mi, inaywanan na kami ti Apo, oray no naka 4 lanes ti dala no daduma, adalata daging agpark. Kasi di ko kami ni Pastor Bry, nag-overtake ti bangir, tada ti truck nga overtaken. Eksakto nga da nakapark nga motor ka, naka-speed isuna. Ada motor ko na. Ingkapat ko nga kasi di ko tabig, amat kidi nga sudden break. So nga gyaman ti Apo ti divine protection na, iti inaldaw, kat ni Apo Diyos ti may daydayaw, kuka na amin ti Gloria. Amen and amen.
Yaman kami ti testimony Ate Rose, agpaiso ikararag tayo pimandagaji the relatives kan pamilya tayo paingahan nga na isalakan. At dapat ti maysa nga nakita nga tumakdar nga. Naimbag nga bigat kanya tayo amin. Siya ni Roslyn Joy Concha from ito'y Paniki CWC. Ngam kaputa iti regular review ito'y cream zone kat ito'y ti kanayan nga pag simsimba akon. So, ti umuna kat agyaman na puta nasumbatan wala di prayers mi nga tatakat may samot lang nga registered criminologist. So, after 4 years in college, tapos 6 months nga nasurok iti review kan 3 days iti board exam kat. Agyaman na kinaputa may saakon nga registered criminologist. So, kadwa mat lang ni brother nga Jotam Dulwan iji kwa review center iji Baguio, iji final coaching. Kat, adumat lang ti rigrigat kan challenge nga na padpadas mi ket agyamanak ta ing torong ni Apo iti may isa nga review center nga may isa nga timulong kanyak kan ijay ket talaga nga makitak ti kakadwak nga idi regular review mi gamin ket han kami nga unay nga close kan han kami nga talaga nga aji aga uumong nga aga tutungtong kasya ngam idi final coaching kat agyaman na kinaputa nakita nga ado iti na baliwan kanya da kan nalukatan ti puso kan panono da ti talaga nga pagyamanak ta ije ko nga nakita no kasano da ngay nga ag testimony ka nakita i-share dat ti kinaimbag ti Apo Diyos ti panagbiabiyag takat sobra nga na-bless kami nga talaga ijay talaga nga Apo Diyos iti nag-work iti biabiyag mi iti agi nga panawan kan tata nga kwakat halos amin nga kararag mikat na sumbatan nga hanlat nga mikat aji lidayta dalat ti kakadwa mi nga haan nga na pagasatan ngam amumi nga dati plano ni Apo Diyos ti biabiyag dakat iso damot ti sumarono dati nga August nga agbalin nga our cream. So aji lang kat isublik ta amin nga dayaw ken gloria kina Apo Diyos. Congratulations and God bless ate. So ayon, duwagayem ti registered criminologist tayo ditoy ket dagiti da mangkait nga testimony tata i-reserve you para to next Sunday ket tata ket padayawan tayo ti Apo through worships and praises. Ayabak man ti worship team. Amen. So nakaka-bless talaga pakinggan yung mga testimony ng bawat isa, lalo na yung makaka-relate ka as a student kasi parang sila yung magiging isa pang inspiration mo to do better sa studies and at the same time to strengthen our faith sa Panginoon sa lahat ng situations, sa lahat ng hardships na siya yung makakatulong sa atin. So, as we continue, ayabak man amin nga tumakder, as we praise God, we express our thanksgiving to Him through our singing. So let's turn up our praises to Him. Amen. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything.
Your presence in this place. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set
daydayaw da ka, O Apo Dios. We truly need your presence, O God. Only your presence sustains us. Apo Dios, iyag mi dagitoy nga panagdayaw, panagsuko kaniya mo, Apo Dios. Apo, awatem dagitoy, pas panagdayaw, nga naimpuswan kaniya mo. Amom, Apo, iti puso ti tunggal maysa. Amom, ti sitwasyon ti tunggal maysa. Dahito nga panagpakumbabaw, Apo Dios, dita sangwanam, panangiparangarang, O Apo Dios, iti panagsanggir mi kaniyam. Awatem nga ro dagito nga pamadayaw, ken kararag, dagito iti dawat mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen.